आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो इस साल के मनहूस हफ्ता के हवाले से, जिसको 13 तेजी भी कहा जाता है। इस हफ्ता के हवाले से सदका और इसमें आज़म है। इसके हवाले से चंद तफसील इंशाल्लाह ताला जो हर मुसलमान को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपसे जिक्र करूंगी इंशाल्लाह ताला। हदीस मुबारक से, कुरान करीम की आयात से इसको वाज़े करने की कोशिश करूंगी। जो हम में एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, इंशाल्लाह वो दूर करूंगी। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से आपने एंड तक ज़रूर सुनना है इंशाल्लाह। बेशक अल्लाह ताला जिससे इस्लाह का इरादा फरमाते हैं, उसको हिदायत अपनी जो है वो दे देते हैं। अल्लाह के खजानों में से सबसे बड़ा खजाना हिदायत है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह करीम आपको इसके हवाले से हिदायत जो है उसकी तरफ रहनुमाई फरमाएं, तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सफर अरबी जबान का लफ्ज है जिसमें स्वाद और फा दोनों पर जबर है। इसके माना वही है जो आम तौर पर मशहूर व मारूफ है, यानी इस्लामी महीनों वाला दूसरा महीना सफर। अब सफर के मुतालिक अहले अरब के कुछ तोहमात थे। इस्लाम से पहले दोहरे जहलियत में सफर के मुतालिक अहले अरब के मुख्तलिफ अजीब व गरीब तोहमात थे। हजरत मुहद्दिसीन कराम रहमतुल्लाह अलैह ने इन सब को तफसील से जिक्र फरमाया है। इस सफर के मुतालिक अहले अरब का ये गुमान था कि इससे मुराद सांप है, जो इंसान के पेट में होता है और भूख की हालत में इंसान को डसता और काटता है। क्योंकि भूख की हालत में जो तकलीफ होती है वो इसके डसने से होती है, तो इसीलिए उन्होंने इस महीना को, जो ज़माने जहलियत में जिन जिन तरीकों से नहूसत, बदफाली और बदशगुनी ली जाती थी, इन सब को मुकम्मल तौर पर इसमें शामिल किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम की नफी फरमाई है। मुसलमान को इन तमाम तोहमात से बचने की ताकीद फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात मुबारक जो कि बुखारी शरीफ से हैं, मुस्लिम शरीफ से हैं, वो मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्ज का लग जाना, उल्लू, सफर और नहूसत, ये सब बातें बेहकीकत है। जिजामी शख्स से इस तरह बचो और परहेज करो जिस तरह तुम शेर से बचते हो। यानी खुद जान के बीमारी के पास नहीं जाओ, लेकिन सफर में, उल्लू में और मर्ज का लग जाना, इसमें किसी किस्म की कोई नहूसत नहीं है। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की एक और रिवायत है, हज़रत जाबिर बयान फरमाते हैं कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मर्ज का लग जाना, सफर, गौल, बेयाबानी सब ख्यालात हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गलत करार दिया। अब ज़माने जहलियत में लोग सफर के महीने को मनहूस कहते थे। इस महीना में शादी नहीं करते थे, कहते थे इस माह में आसमान से बलाएं उतरती हैं, जो कि एक गलत और फजूल बात है। यही हाल जो है वो आज की अवाम का है, जो सफर के इस मुबारक महीने को मनहूस समझते हैं। सफर का महीना भी मुबारक महीना है, जिसको सफरुल मुजफ्फर कहते हैं, यानी बरकतों का महीना। ये महीना भी दूसरे महीनों की तरह है। जैसे हम रमजानुल मुबारक कहते हैं, ऐसे सफरुल मुजफ्फर है, मुहर्रमुल हराम है। तो अल्लाह के हवाले से हम खुद ही तोहमात का शिकार हो गए। हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्ने आदम जमाने को बुरा भला कहकर मुझे तकलीफ देता है, हालांकि जमाना तो मैं हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल अस्र, जमाने की कसम, अल्लाह खुद की कसम फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, जमाना तो मैं हूँ, निजाम कायनात मेरे ही हाथ में है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्ज मुतअद्दी नहीं होता, फैलने वाला नहीं होता कि हम कहें हम फलां के पास बैठेंगे इससे हमें मर्ज लग जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ामी के हवाले से लाजमी फरमाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना इसमें बदशगुनी की कोई असल है, ना उल्लू में नहूसत है, और सफर की नहूसत की कोई भी बुनियाद नहीं है। इसके हवाले से जो हम ये ख्याल करते हैं कि इसमें शादी ब्याह नहीं करते, लड़कियों को रुखसत नहीं करते, और भी बहुत के ऐसे किस्म के काम है जिससे परहेज की जाती है। सफ़र करने से गुरेज करते हैं, खुसूसन माह सफ़र की इब्तिदा में 13 तारीखें सबसे ज़्यादा नहस मानी जाती है, मनहूस मानी जाती है, इसको 13 तेजी कहते हैं। ये सब जहालत की बातें हैं। कुरान करीम में, अब उससे वाज़े मैं आपसे कर दूं, क्योंकि कुरान और हदीस का हवाला देना बहुत ज़रूरी है अपनी बात को साबित करने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस मुबारक भी बयान हुई। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, जो तर्जुमा है, जो कुछ ये रसूल तुम्हें दें वो ले लो, जिस चीज से मना कर दें इससे रुक जाओ।
اب جب آج کل کے عام طور پر علوم شریعت سے ناواقفیت کی بنا پر لوگوں میں کچھ ایسی باتیں بطور دین عقیدہ رائج ہو گئی ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. اسے بے سروپا واقعات قصہ کہانیوں سے اس کو فروغ دیا جاتا ہے، اور ایک کہ ماہ سفر نزول آفات کا مہینہ ہے، اس میں خطرناک قباحت ہے، یہ بیان کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذات گرامی سے منسوب جو آپ کی اقوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں، اس کی طرف غور و فکر کریں کہ کوئی ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی لیکن ہم کہیں تو یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے مترادف ہے. تو جو انسان مسلمان ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو جائے تو وہ ہر مہینے کو مبارک مہینہ جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے. یہ روایت جو میں آپ سے ذکر کی ہے بخاری شریف کی ہے، اور بخاری شریف جو ہے وہ صحیح ستہ میں سے، جس میں ہر جو مکمل اس کو جو ہے وہ یہ اہمیت حاصل ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی تردد، کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ ہم اس میں نہیں نکال سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک ہے. تو اس پر عمل کریں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو تمہیں کوئی برائی لاحق ہوتی ہے مگر وہ تمہاری ہی ذات کے سبب ہوتی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 79 ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہیں پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بلا پہنچتی تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ شعراء کی آیت نمبر 30 میں، جو مصیبت بھی تمہیں لاحق ہوتی ہے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے دنیا میں نازل ہونے والی آفات، بلائیں انسانوں کے برے اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہیں. حقیقت سے انحراف انسان کے اندر ایسی خفیہ طرز کے اعتقادی کمزوریاں اور توہمات پیدا کرتا ہے. ہم تو پھر اسی دور میں چلے گئے جس دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نکال کر لائے تھے. ہم نے اس کو پھر منحوس کہنا شروع کر دیا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا جو دور جاہلیت میں معروف تھا. اہل عرب کہتے تھے یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی ہے، جیسے کہ امام ابو داؤد اپنی سند میں محمد ابن راشد المکحولی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے. یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ سفر کو منحوس خیال کرنے کا تعلق اسی بدفعلی، بدشگونی کے تصور سے ہے جو شریعت میں ممنوع ہے. جو بھی ہمیں پریشانی پہنچتی ہے، کوئی بلا پہنچتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے اعمال کی طرف سے پہنچتی ہے. تو یہ کہنا یہ منحوس ہے. اور صدقہ اور اسم اعظم کے حوالے سے جیسے کہ ذکر کیا ہے، تو صدقہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے میں کرنے کا حکم دیا، ہر دن میں کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور کا صدقہ ہی کیوں نہ دو. تو اگر آپ بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ان حدیث پر چلتے ہوئے ہر دن صدقہ کیوں نہیں کرتے، ہر ماہ صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ پر بیماریاں صرف یا آپ کی جو آپ گناہ ہے وہ صرف سفر کے مہینے میں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہوں کے سبب پہنچتی ہیں بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں. تو گناہوں سے بچیے اور صدقہ اپنے ذات سے، اپنے ہاتھ سے دیتے رہیے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیے. اور اس میں اعظم جو ہے وہ یہ کہ یا حی یا قیوم لا الہ الا اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے بہترین کلمات ہیں یہ اس میں اعظم ہے یا حی یا قیوم لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کا افضل ترین کلمہ ہے. الحمدللہ یہ افضل ترین دعا ہے. تو اس کو اپنائیں، اپنی زندگی میں لائیں اور یہ تمام تر توہمات جو ہے وہ اپنی زندگی سے نکالیں. اور صدقہ کسی بھی چیز کا دیں، پیسوں کا دیں، مال کا دیں، آپ اپنے راشن وغیرہ دیں، آپ تھوڑا سا جتنا آپ سے ہو سکے اپنا صدقہ اپنے نکالیں، لازمی دیں. تو اگر آپ اپنے اعداد کے حساب سے وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارا فیس بک لنک ہے، وہاں پر جا کر آپ اپنے محبت کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، آپ اولاد کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے نام کے اعداد کے مطابق وہ وظیفہ آپ کو دیا جائے گا. 24 آور ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.